गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ आज फेब्रुआरी 11 तारिख मंगलवार मु चक्रधर आपण स्वागत करुच्ची मोर टॉप 20 न्यूज अपडेट को। तो चलतु जानिबा देश विदेशर 20टी मुख्य खबर विषय रे। तो प्रथम खबरटी हेउची सुभद्रा योजना को नहीं आसला बहुत बड़ अपडेट जे आसंता मार्च मासरे 5000 नुहे एकाथरक 10,000 सुभद्रा टंका आसीबो आ उपकृत हेबे कोटी कोटी महिला। तेबे महिला सुभद्रा टंका 5,000 लेखे पाई सारिचंती। तेबे प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका महिला अकाउंट को 8 फेब्रुआरी मध्य आसी सारी। एथिरे अनेक महिला मध्य वंचित होचनी सुभद्रा योजना जेहेतु सेमानकर अकाउंट रे किबा आधार कार्ड रे किछि त्रुटि रहिछि तेणु सेमान मध्य टंका पाई पारि नाहंती। बड़िबो पंचायत बड़िबो ब्लॉक मार्च मास परे आरंभ हबो प्रक्रिया सूचना देले पंचायत राज मंत्री रवि नारायण नायक कहिसंती 10 वर्ष थरे पंचायत पुनर्गठन हुए आउ 20 वर्ष थरे ब्लॉक गठन हुए। सेहीपरि नुआ पंचायत गठन नहीं प्रयास चली सेहीपरि अनेक जगह ब्लॉक पुनर्गठन आवश्यक रही। ए नहीं ब्लॉक रे 38टी पंचायत अच्छी तबे यही ब्लॉक रे वीडियो काम करने कष्टकर हो पड़ुची। तेणु यही अंचल हित को देखी खूब शीघ्र ए नहीं बड़ निष्पत्ति निया बोली रवि नारायण सूचना देइचंती। फेब्रुआरी 15 सुधा जो माने राशन कार्ड रो ई-केवाईसी न करिवे सेमान को नाम कटा जिवो आउ डेडलाइन वृद्धि करा जिवो नाही। पुणी थरे एकाभली चेतावनी देइचंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। एही समय रे जो माने ई-केवाईसी करिबा नाही सेमान को सरेंडर बोली धरा निया जिवो। एने 37,85,496 जन लोक एबे सुधा ई-केवाईसी करई नाहंती। ई-केवाईसी न करबा द्वारा कार्ड मध्य काटी दिया जिवो तेबे नुआ लोक जोड़ा जीवो। ए नहीं मध्य 6 लाख नुआ हिताधिकारी आवेदन कर सारी। गाड़ी चेकिंग प्रथम दिन 95,000 टंका जोरिमाना आदाय करिसेनी कमिशनरेट पुलिस। आउ 10 तारिख चेकिंग जोरदार हेबो बोली पूर्वर सूचना देथिला बेले आज प्रथम दिन कमिशनरेट पुलिस ट्विन्स 5टी स्थान रे चेकिंग जारी करिछि आउ 95,000 टंका जोरिमाना आदाय करिछि। आउ 19टी गाड़ी ब्लैक फ्ली करछि आउ 25टी गाड़ी सीज करा जायछि। एने कालीटू जोरदार चेकिंग हो बोली ट्रैफिक डीसीपी तपन महांती सूचना देइछंती। बारवाटी रे भारत और इंग्लैंड मध्य अनुष्ठित दिनिकिया मैच रे फ्लड लाइट 30 मिनिट धरी अचल होइथिला बेले एथिपाई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ट्रोल शिकार होगा पड़ी। जेबे रविवार अनुष्ठित मैच रो द्वितीय इनिंग्स भारतर बैटिंग करुला बेले सप्तम ओवर रे फ्लड लाइट त्रुटि देखा जाइथिला। एने फ्लड लाइट बंद हो जाइथिला। एही घटना समग्र देशर बारवाटी स्टाडियम और ओडिशार भावमूर्ति खराब करिछि। केवल देश मध्य नुहे बरं सारा देश बाहर यही घटना नहीं चर्चा पलटि। खरा दिन पुणी एक नलकूप खोलिबे सरकार। 70 लोक बासबास करुवा गाँव में बसवा गोटे नलकूप जे 70 अधिक ग्रामवासी रोथुवा गाँव में बसव 2टी नलकूप और नलकूप बसवाई जिलापाल को निर्देश देते पानीय जल जोगाण विभाग जे अधिक अड़ी बंध निर्माण कर भूतल संरक्षण कर पानीय जल अभाव हेले टैंक पानी जोगाई दिज्व। कहीं 2025 सुधा 2025 सुधा सर 72 पानीय जल प्रकल्प नाम और पंचायत राज मंत्री बा पानीय जल मंत्री जोगाण मंत्री सूचना देते। सरकार 80 वर्ष ऊर्ध्व वृद्धा और वृद्धि भत्ता टंका 1200 रु 3500 टंका वृद्धि करिसेंती। एने भत्ता पाइबा परे जटिलतार सम्मुखीन होउछन्ती वृद्धा और वृद्धि माने। कना कंधमाल जिलार रायकिला ब्लॉक रे 91 वर्ष होइतिले पूर्वरु पाई आसुतिले 1200 टंका ही पाउछन्ती। एबे किन सामाजिक सुरक्षा योजना रे जेउ माने वर्धित भत्ता टंका पाइबा पई योग्य सेमाने पुणी विभिन्न आवश्यक तले परिचय पत्र दाखल करिया पई कुआ जाउतला बेले परिणत बयस रे ब्लॉक और कार्यालय पहुँचापी बा दाखल करने संभव हो पारु नहीं। ए नहीं बीएसएस रामकृष्ण बेहेरा कहते जे 80 वर्ष ऊर्ध्व व्यक्ति वर्धित भत्ता पाइबे और सेमान को पुणी थे भोटर कार्ड आधार कार्ड दाखल करने पर अनुमोदित पठाजिबो और सेमान ठारू आसला परे वर्धित टंका प्रदान करा जिवो। निशांक पई यात्रा पड़िया पलटि रणक्षेत्र दुई गोष्ठी मध्य मारपिट और छुरामाड़ आहत होइछिन अत्याधिक व्यक्ति। थाना रे पहुंचला मामला और केन्द्रापड़ा गदरपुर ब्लॉक
ଏହି ଥାନାରେ ସୁକ ପରିସିକ୍ତ ଆଶ୍ରମଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ମାଘ ମେଳା ଅବସରରେ ଏହିଭଳି ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଓ ନିଶାଙ୍କ ନାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ କିଛି ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନାଚକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ନିଶା ଷ୍ଟେଜରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ବୋଲି ଜିଦି ଧରିଲେ ବା ବସିଲେ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଓ ଦର୍ଶକମାନେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାଭାରତ ଓ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲା ଓ ଏହା ହାତାହାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା ଓ ଜୋରଦାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ମୋନାଲିସା ସିନେମା ଦ ମଣିପୁର ଡାଏରୀରେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ମହାମନେଶ୍ୱର ମୁମ୍ବାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ସିନେମା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ମୋନାଲିସାକୁ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁରୁ ମୁମ୍ବାଇ ମୋନାଲିସା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମହେନ୍ଦ୍ର ଲୋଧି ସେଠାରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଭେଟିଥିଲେ ଓ ଏହାପରେ ମୋନାଲିସା ତାଙ୍କ ବାପା ବଡ଼ ବିଜୟ ପଟେଲ ଓ ଭଉଣୀ ରୂପନ ପଟେଲଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ଧନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଓ ଇନ୍ଧନରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ବିମାନ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ www.bsc.odisha.ac.in ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ନିଜର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରାୟ 5,10,778 ଛାତ୍ରୀ ଏଥର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସୁନା ଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ 86,000 ଉପରକୁ ଟପିଲାଣି ସୁନା ରେଟ୍। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଦେଶରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 2,180 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 2,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କାହିଁକିନା ସୋମବାର 11 ଫେବୃଆରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 86,670 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 69,450 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କଳହ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କାହିଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଉନି। ଏ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବର୍ଜନ କରିମୁ। ଏ ନେଇ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତି ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଘେରାଉ ଚାଲିଛି, ଚିଠି ଲେଖା ଚାଲିଛି ଯେ ମୋହନ ସରକାର ଏ ନେଇ ବଡ଼ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଚିଠି ଚାଲିଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ଯେ ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 15ରେ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନେ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏଭଳି ବର୍ଜନ କରିବ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ଏ ନେଇ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ନେଇ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଯେପରିକି ବର୍ଜନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଏ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ବୃଦ୍ଧା ଓ ବୃଦ୍ଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି।